Okay, mayong udto sa tanano sa makita og sa di makita. Waa. Tanawa na karon. Sana na naon sana. Nagapungko. Kay gapariskyo me. Ha, og kami magpariskyo dali rame, og kami magpariskyo dugay. Litse ha. Ha, tanong mo kami tangan na ron. Ha? Kita mane? Wa pa ni paniod to. Way snacks, way pamahaw. Saan na orasa, oh? Ano na orasa? Kurog na. Oh, quarter to 1. Kurog na. Quarter to 1 na. Gakurog-kurog na me. Ha? Una-una. Karsada na. Karsada na. Ha? Basig na mo tawagan na 117. Pwede na rin. Tarsier. Dahil padaari. Ha? Tanawa. Una-una na. Saan naman eh? Abong to. Ha? Damo may magkaon. Damo may paniod to. Abug-abugan ra may karsada. Ha? Ha? Mo na una-unaan nito ha. Sunod magpadaro mo pagdungag. Pagatod mo snacks. Kay kutas. Ha? Kutas. Ha, kutas. Pag una-una po mo. Labon man daw magasapatos ra ng tawo. Kanon niya. Ihawan pagbaboy pakanon. Kani nagal lagod-lagod ring daro? Ha? Di nyo pakanon? Kamu ha? Naanad na mo. Ito, shout out sa tata. Shout out ang igagawa na kana muna-munang pamong signal na intaw na aron nay makontak kay magpa-rescue. Kinsay maluoy, Ginoo ko. Di ami rin bijasong. Bijasong. Ha, Ginoo. Lisod na po katong tugkan tong lubi atong ngabukon. Aganon. Damo naman ay sabaw, damo unod bot-bot na may soda na. Ha? Kana among ihawon na may suba kanon? Bakit ano na kay Mito? Mo kay Mito dai. Oh, dapat kay Mito. Hinog. Problema ito may hinog. Sa mga kibkibon na punuan, kaning dalid, amo na nga panguson. Ha, dili ni tubo, wa ko maitok. Ha, wa ko maitok. Kiss ko rin be. Ha? Ni demand reg kuta kay kutas baga kadog nawong ne, ha? Mga baga nig nawong kana, mga baga nig nawong. Kay kutas sa manggod. Kutas. Maura to, daghang salamat, kes ka ba?